All right. Mhm. Okay, without further ado, let us start our session for this evening. So ini adalah sesi kedua untuk anjakan aspirasi. Inisiatif kalau kira macam inisiatif saya juga lah untuk buat benda ni for all of you guys to help you guys with your motivation to study, to give you ideas on how to cope with your maybe time management, maybe your management with the relationship with people and so on. So that's why kita jemput orang-orang yang bertaraf ikon macam Mr. Rachel. Pada sesi yang pertama, if you were here, kita ada jemput dua orang alumni yang baru saja menamatkan pengajian di Matric. Vivi sekarang tengah buat doktor perubatan di UMS yang minggu lepas dia ada buat sharing, dan juga Aiman yang sekarang ini sedang melanjutkan pelajaran dia di University of Sydney. So those are the people that will be those kind of people that I will be inviting over lah. Dan pada malam hari ini kita jemput seorang yang memang cun lah, memang bergelar ikon. Selain daripada apa yang kamu baca dalam poster yang saya edarkan tu, kejayaan-kejayaan Mr. Rachel, dia adalah guru cemerlang matematik, dia juga adalah penerima beasiswa kementerian untuk melanjutkan pelajaran ke PhD. So tidak lama lagi akan bergelar Dr. Rachel lah kan? Mr. Rachel? Bila tu? Lama lagi. Doakan lah tahun depan. Okay. Tahun depan tidak lama kita Doakan akan, tahun depan. kalau kita panggil lagi Mr. Rachel, kita suruh kena panggilan Dr. Rachel lah. Okay, so itu adalah sedikit sebanyaklah, dan dia juga adalah Google Educator expert, Microsoft Educator expert. I was happy to see that you were Microsoft Innovative Educator because I was part of it before. Sudah tamat sudahlah dulu Rachel. Sekarang kamulah penerus MIA expert. Ya, sekarang Okay. baru mau sampai, Pak. Mr. Rachel juga banyak memenangi anugerah-anugerah lah di pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Bukan calang-calang lah orang dia ni. Dulu actually Mr. Rachel sangat hebat dalam mata pelajaran kimia, dan dia telah meneruskan pelajaran dia di UTM dalam Bachelor of Kimia, Pendidikan Kimia kan Mr. Rachel? Ya, yes. Yes, dan dalam pendidikan kimia, tapi seperti mana pepatah Melayu mengatakan, kalau dia tu adalah bakai yang baik, kau buang dia di laut pun dia akan menjadi benua. Bukan pulau kan, dia akan jadi benua. Macam itulah keadaan Mr. Rachel. Dibuang di sekolah, dan sekolah tu tidak ada kekosongan cikgu kimia. Jadi bagi matematik, dia boleh ajar matematik dan sampailah dia jadi guru cemerlang matematik. So macam mana? Apa rahsia orang-orang seperti Mr. Rachel yang boleh menyahut cabaran, okay? Dia bukan sahaja hebat dari segi akademik, tapi dia juga hebat dari segi sukan. Dia adalah black belt taekwondo kan, Mr. Rachel? Iya. Yes, dan dia juga adalah guru coach for badminton when he was serving at the school. Sampai sekarang pun I believe dia masih lagi aktif dengan semua benda-benda ni kan. So ini adalah ciri-ciri seorang ikon, ciri-ciri orang yang sangat cemerlang. And as you can see, Mr. Rachel ni sama macam kita juga. Tidaklah dia ni macam yang daripada orang yang terlalu macam mana beritahu, orang biasa juga, smiley, very approachable and stuff. So macam mana dia boleh berjaya? Okay, bukan orang yang stress and stuff like that kan. Itulah kita ambillah peluang pada malam hari ini untuk kita dengar apa yang Mr. Rachel akan sharing lah. So itu saja pengenalan yang saya mau buat about Mr. Rachel. He has a lot of kejayaan. Untuk baca satu-satu tu memang agak susah lah. Sangat-sangat banyak. Okay, kalau mau jadi macam Mr. Rachel, let's get to know lah macam mana Mr. Rachel dapat menghadapi cabaran masa matrik dulu. Lepas tu macam mana pula mungkin dia boleh ceritakan juga sikit macam mana dia olah strategi dia semasa matrik tu, dia guna pula semasa dia di universiti dan juga di alam pekerjaan, dan sampai sekarang dia mampu berjaya. Okay, so without further ado, I'm just gonna pass over the stage to you, Mr. Rachel. Oke, thank you so much Mr. Byron, dan tanya juga Mr. Byron yang
terbaru yang menjadi satu inspirasi untuk semua pelajar-pelajar KML. So sebelum tu nama saya seperti yang dipaparkan, kalau ada yang tak nampak tu bagi tahu ya, bagi tahu saya, so, saya dah paparkan dan saya dapat invitation list within this week. So slideshow saya pun buat tu macam yang sekadar siap saja. Jadi kalau ada apa-apa kekurangan terang bagi tahu sejak lah. If you have any question, you just simply ask because some belajar ni adalah satu subjektif. Mungkin for diri I, mungkin kami lihat saya merupakan penerima anugerah pelajar cemerlang KPM pada masa itu. Saya terima anugerah tersebut selepas habis matrikulasi dan saya terima anugerah tersebut di Putrajaya. Saya masih ingat lagi tu dalam satu bilik saya tu ada 4 orang penerima termasuk saya diri sendiri. Daripada 4 orang tu, 3 orang tersebut adalah doktor dan saya seorang, saya adalah pendidikan. Kenapa orang selalu bertanya kepada diri saya, kenapa saya boleh full flat sepanjang semester termasuk ujian, why I still maintain nak ambil pendidikan. This is my nasihat to all the junior KML. You have to work something that you really love. If you really love teaching, letaklah mana-mana. Kalau you love teaching, you akan bloom teaching tu. If you really love engineer, you akan meletup di engineer tersebut. Although that people will ask you, okay, kenapa you tak nak jadi dentist? Tapi your heart is teaching, your heart is engineer, your heart is maybe architect. Ikut apa yang you minat tersebut. Sebab bila you betul-betul minat, bila you ikut jurusan di universiti tersebut, you akan meletup di situ. Maksudlah bagi diri saya walaupun hanya sebagai seorang guru, tapi dalam guru tersebut banyak yang anda boleh buat. Anda akan lebih menyela daripada orang lain because this is what I love it. This is the profession that I love. So, saya sarankan kepada junior KML, fikir sekarang, what is the job that you really love? Focus it. Okay? So, jangan risau. Jika you betul-betul minat, dia akan terjadi. Okay? So, mungkin ada yang ramai cakap, saya nak jadi doktor. It's okay. If you really want to become a doctor, if you have the passion of becoming a doctor, go for it. If you don't have any passion for doctor, you want to become a architect, go for it. Okay? Now I kongsi dahulu. Inilah diri saya. Ini slide saya buat simple saja. Saya harap semua boleh nampak ya. Sebelum itu, ini diri saya lah, Mr. Richard Field and Kim Hao. Saya cuba jadikan sesi ini dalam bentuk soalan lah. So, soalan pertama tu adalah, bolehkah anda menerangkan pekerjaan anda sekarang? Ini macam saya tanya, saya jawab sendirilah ya. Itulah. Boleh anda menerangkan kerjaan anda sekarang? Okay, obviously my routine adalah sebagai seorang guru. Okay, this is what I do. I'm an excellent teacher, guru cemerlang matematik, di mana saya merupakan antara guru cemerlang yang termuda ya, terpilih. So apa maksud guru cemerlang matematik di sini adalah kami mempunyai kenaikan grade lebih pantas daripada orang lain. Dengan kata lain, kenaikan grade kami lebih pantas. Ada kalau orang naik grade kena 8 tahun, tapi kami boleh naik grade dalam 6 tahun saja dengan gaji yang dapat gaji yang 8 tahun. So tu siapa yang berminat sebagai seorang cikgu, jangan risau. Pendidikan sekarang menjadi seorang guru boleh sampai jusasi. Bukan siap grade 54, bukan siap grade 52, sampai ke jusasi. Maksudnya jusasi itu jawatan seperti seorang profesor sudah. Pangkat pun sama tinggi. So jangan risau kalau betul-betul kamu berminat untuk mengajar, masuk mengajar. Bukan siap sebagai seorang guru, mungkin boleh ikut macam Mr. Byron, jadi seorang pensyarah. Sometimes you are science stream, but you really like English language. So ask yourself, what do I really love? Kalau you betul-betul minat bahasa English, go for it. You tidak akan sengsara semasa belajar di universiti. You will enjoy a lot semasa you belajar di universiti tersebut. Okay? Because whatever you do, macam saya rasa Cik Byron, dia minat dengan kimia. So kemana dia belajar kimia tersebut, walaupun orang yang cakap susah, walaupun sesusah mana, because you will put effort to it. Because you really love it. Okay? So saya tekankan di sini, jangan bebankan diri anda dengan sesuatu yang anda tidak minat. Okay? So this is my
opinion. So if you're not really selari dengan my opinion, it's okay. We open it here. Okay? So this is saya sebagai guru cemerlang lah. Saya harap semua boleh nampak my routine SGC is of course mengajar. Well basically, what is the meaning of guru cemerlang? Guru cemerlang ni bukan sahaja mengajar di sekolah, tetapi dia juga perlu membantu peringkat daerah, peringkat negeri. Sebab guru cemerlang ni dia sangat menyelak, dia dikenali sebagai guru pakar. So kalau kamu pergi ke hospital, kamu akan jumpa doktor biasa dahulu kan. Lepas kamu jumpa doktor biasa, baru kamu akan jumpa dengan doktor pakar. Sama lah macam gitu, bila kamu tidak dapat guru, kalau guru cuba bantu kamu, kamu tetap masih ada masalah, maka kita akan membantu sebagai selaku guru cemerlang. Saya enjoy bekerja sebagai seorang guru cemerlang. Bukan saya saja saya dapat mengajar di sekolah saya, malah saya dapat membantu sekolah, banyak sekolah. Seperti anda lihat di sini, mungkin ada di antara mungkin ada di cuba fikir mungkin saya daripada Kinabutan masuk ke Silabukan, Kunak Jaya, Segamal, Lak Datu. Saya tak pastilah adakah saya ada pernah jumpa dengan anda semua, tapi I enjoy teaching and meeting a lot of people as an expert teacher sebagai seorang guru cemerlang matematik, and I'm helping all the school untuk capai matematik mereka. Okay, so ini yang saya rasa this is what I love. Okay, kalau anda betul-betul minat, anda kena mengikuti dia. Okay, saya juga menjadi mentor untuk pengajaran pembelajaran untuk 21st century. Okay, ini merupakan selain itu saya juga expert evaluator untuk budak-budak master yang tengah ambil. Yang ini skip saya dulu, tanpa banyak. Okay, so soalan kedua, what do you like about my job? What do I like about my job? Of course, this is the question yang you kena tanya. Are you struggling? Do you need help or someone to talk? Soalan ini merupakan soalan yang soalan ini merupakan soalan previous my teacher tanya dengan diri saya. Adakah anda mempunyai masalah? Adakah anda memerlukan seseorang untuk bercakap, untuk berbual? So from there, it's inspire me becoming a teacher. Wow. What I know, seorang guru telah diberi letak sesuatu dikenali sebagai trust, kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak boleh dibeli dengan duit. Itu yang kena ingat. So this is a passion for you. If you really love to teach, you have a lot of things you can do. Melalui seorang guru, anda boleh jadi seorang Microsoft Innovator Educator Expert. I juga membina dengan Google. I juga creative in educator. From here, you can see, saya tidak mengajar dengan cara biasa. Saya akan cuba mengintegrasikan kreativiti di semasa mengajar. As I said, if you really love what you do, you will try the best to help the student. If you really love to cure, if you really love to become a doctor, you tidak akan tinggalkan passion di situ saja. If you really love engineer, you akan pastikan bangunan tersebut perfect. Because that is your passion. Okay? Sehingga itulah kalau anda lihat, saya memang berminat dengan teknologi. Sebab itu saya ada CJ daripada Microsoft, saya ada CJ daripada Google, saya ada CJ daripada Adobe Creative. Kalau you suruh saya design menggunakan Adobe Photoshop, saya boleh design sangat laju untuk anda. If you ask me to do a flash, saya boleh buat sangat laju untuk anda. From here, sebagai seorang guru juga, saya telah dijemput sebagai juri untuk inovasi, bukan siap peringkat antarabangsa, tetapi juga dalam peringkat kebangsaan. This is what you see. Teacher is not inside the class only. Okay? Dia lebih daripada itu. Okay. So, soalan ketiga. Boleh terangkan latar belakang pendidikan CAP? Boleh latarkan belakang? Okay, from a moment yang ni, masa saya di library UM lah. Sesiapa yang berminat masuk ke UM, digalakkan masuk ke UM. Ini merupakan gambar saya semasa saya berada di Universiti Malaya. Of course, saya bermula daripada Kolej Matrikulasi Labuan, di mana saya mengambil sains fizik, dan PNGK saya pada masa tersebut 4.00 lah. Anugerah pelajar cemerlang, saya dapat anugerah. Lepas tu, how to say, within a 4-pointer, you akan dapat banyak interview. You akan banyak dapat surat tawaran. Don't worry, bila you very cemerlang, semua surat tawaran akan datang dengan you. But, you have to think closely. Saya tak minat engineer. Why should I?
want to learn engineer. Walaupun saya punya fizik A, saya punya matematik A, dia masih matrikulasi, even my chemistry A. Tapi saya tak minat engineer. Why saya tak pilih engineer? Sebab I don't love it. Not to say, because I'm not like, if everybody going to do it, why should I need to do it? I'm not everybody. It's myself. Itu yang you kena ingat. You are who you are. Bila you kena hantar sesuatu jurusan yang you tak minat, you akan sengsara di situ. So from Matrikulasi Labuan, I go to UTM. So from UTM, I ambil Bachelor of Science with Education, mengambil chemistry. Dan that's what I said. If you really love what you want, you tak ada masalah untuk belajar benda tu. If you really love architecture, you can get your first class honor. Not to say very simple, but it's much more memudahkan for you because you really love it. You imagine kalau saya ambil engineer, saya rasa saya tak akan dapat first class. Saya mungkin dapat third class atau fourth class because saya tak minat dengan itu. Bukan saya dapat first class dalam di semasa di UTM. Bersusun anugerah saya. Saya mendapat anugerah tokoh kecemerlangan keseluruhan Fakulti Pendidikan. I have the best final year project. Setiap semester saya dapat Dean List. Sertifikat Dean List tu bersusun sudah. Setiap semester saya dapat 3.7 ke atas, 3.7 ke atas. Masa convocation, saya mendapat Gold Medal Award. Convocation. Yang paling penting adalah sebenarnya, mana-mana kita sama belajar, why we want to get a very distinction result? Because you want a scholarship. For 4 years, you have a scholarship yang you tak payah fikir PTPTN. One reason kenapa you kena cemerlang, you kena target scholarship. That's the most important. Bila you dapat scholarship, you akan dapat ditaja you punya kursus, lepas tu you siap dapat duit allowance lagi. How to get the scholarship? Of course, first priority, you kena lebih cemerlang akademik you daripada orang lain. Second priority, kena ada sokongan sama ada daripada segi curriculum ataupun you punya attitude. After I finish my UTM, habis degree di Johor, daripada Labuan terbang ke Johor, daripada Johor terbang lagi ke KK, sambung, ambil master in education. As I said, when you really minat, my pointer tetap kekal pada CGPA 3.9. You see, when you really minat, everything is very, not to say very easy. You love it. Even very hard pun, you akan belajar cara untuk overcome the challenge because you really love it. Okay, so from Master of Education, I get my CGPA 3.90. Very hard lah untuk berapa for flat kalau you bring kat degree sebab for X semester you kena, tapi you can do it. After that, sesama lagi ke universiti nombor 1 di Malaysia, University of Malaya. Dalam bidang pendidikan matematik, PhD in matematik. What more important is, semasa berada di University of Malaya, dengan cuti belajar, bergaji penuh, ingat tu, bergaji penuh dan ditaja beasiswa. Who want to give you this one? Sudahlah cuti, gaji pun berjalan dan kamu tetap diberikan beasiswa. This is what I said to you. You tak perlu fikirkan 1 sen pun, gaji you tetap berjalan dan you still have a passion untuk teruskan you punya degree dalam bidang pendidikan. So this is the my education path from Labuan to Johor, from Johor to KK, from KK to KL. As I said, all of you can do it also. No worries. Okay? You have any question, you just ask. Okay. Next. What is my award? Apakah pengiktirafan sepanjang perkhidmatan tuan? My award. Award saya ni macam agak banyak sikit lah. Of course, the gold medal, best virtual gold medal award, silver medal award, top 3 semua itu innovation from international and also national. Of course, that one is seperti Cik Byron dah bagi tahu tadi. I'm also a very national best presenter. Not only from KL to Kuching to Kedah, semua I dah present dah. Sebab when you become a very, when you are an excellent teacher, when you are seorang guru yang sangat menyela, you akan sentiasa dijemput untuk berkongsi kreativiti mengajar. So ini bukan salah satu peluang. Saya bagi tahu dengan anda, mengajar bukan setakat hanya berada dalam kelas. Mengajar adalah apabila kita keluar, mendapatkan sesuatu ilmu untuk jalankan dalam kelas. Don't make teaching is a boring profession. Okay? Teaching is more than that. You see? We are not only teach inside classroom, we become
more than that, you can see. Dan of course, peringkat daerah pula, peringkat daerah selalu dapat anugerah daripada PPD daerah, guru paling inovatif, anugerah semua itulah. Ini nanti tak payah tengok lah ya. Okay, we go to more serious part lah. Apakah pengalaman manis anda semasa berada di KML? Okay, ini soalan dia. Of course, Of course, pengalaman manis tu biasanya berdapat outing lah hari Ahad siap kan. Dapat outing tu sebab it's happened like 15 to 16 years ago, sangat lama sudah. Satu lagi, kalau ada di College Matrikulasi Labuan, macam-macam versi cerita hantu kan, boleh dengar di sana. Lepas tu, ada one more thing, KML ni, Matrix Labuan ni, dia sangat kecil. Line telefon tu sangat slow. Tapi, dia ghost itu very fast, okay? When contoh macam mak-mak kimia ni bahaya 1,000 orang tahu. And sometimes dalam tandas tu lah, ada konsert lah, ada macam-macam lah. And manis adalah siap masak, macam-macam kreativiti akan wujud. And one more is spot check. But in the whole, when you go to the Matrikulasi Labuan, whenever you go to university or matrix, you have to adapt or you die. Adapt or you die. Maksudnya, you kena menyesuaikan diri anda dengan semua dalam pelbagai keadaan. Kan tahu, belum lagi kamu ke KL, belum lagi kamu menyesuaikan diri di Labuan, apa lagi kamu nak menyesuaikan diri tempat lain? So, sama ada anda menyesuaikan diri atau anda balik rumah lah. Okay? Balik rumah terus, tak payahlah berada di situ sudah. You have that. You tak suka pun, you kena adapt. Okay? Don't become a toxic to other people. Become a person who is supportive to each other. Okay? Okay, no worry. Labuan, College Matrikulasi Labuan, at least you all have Netflix kan? And you have Netflix, you have a lot of YouTube. Oh, masa kami dulu, MP3 is like, the MP3, you know, the MP3 is really like the Netflix lah for us. But we survive. How come you not survive? And within 1 week, we only can go out one time only. This is on Sunday. And we survive. Okay, no worry. You can survive it. Tapi cafe di KML tu, nak tahu lah ya. Sedulu kurus tau di KML gara-gara cafe di KL kurang sikit lah. Tapi nak tahu lah sekarang kan. Okay. Tips seterusnya, soalan seterusnya. Adakah belajar itu susah? Oh, ya. Belajar itu sangat susah. Belajar itu memang susah. We are not born to become genius. Kita tidak dilahirkan seorang yang genius. I want to give one example is, we have two type of athlete. Kita ada dua jenis atlet. Atlet pertama adalah, kedua-dua atlet ni mendapat pingat emas. Atlet pertama adalah sangat berbakat. Dia sekali siap berlatih, dia sudah boleh faham. Atlet kedua pula, lembab kurang sikit, tapi dia masih boleh mendapat emas. Kenapa? Sebab dia kena berusaha 2 kali ganda lebih banyak daripada orang lain. And I am the second athlete yang kena berusaha. So orang tu banyak aja tidak akan boleh faham terus. So means that I need to repeat it because I know myself. It's not as talent as other. It's not as genius as other. But it's okay. Permulaan itu tidak penting. Penamat itu yang paling penting. Mungkin dia bermula, but we must together achieve penamat yang sama, iaitu dapat 4 pointer. Remember that one. Okay? Yang kedua adalah, when you are in the matrix, okay, jangan target sesuatu yang menyebabkan diri anda terbeban. Example, kalau target C atau D dahulu, kalau you dapat D sebelum ni, target B atau C, sebanda. So, apa yang anda sasarkan, apabila anda sasarkan sesuatu, actually you have your own matlamat dah. Sometimes, bila you target B, macam hanya target B+,
Tak sangka pula keluar A. I think you all know kan SPM punya, biasa kita target B keluar A pula, biasa kita target C keluar B pula kan. So target, jangan target terlalu tinggi dulu, target dulu step by step. Because there is no shortcut to study. It's a process. Okay, remember that. It's a process. Okay. One more thing is, it's very common for us bila orang bagi tahu dengan anda adalah seorang bodoh. It's very common. Actually, jangan risau kalau orang panggil anda bodoh ataupun tanya soalan yang tidak logik. Actually, dalam dunia ini, tidak ada orang yang bodoh. Because there is no stupid question. Stupid people do not ask question. You have to remember that. Okay? Tak ada orang bodoh di dunia ini. It's just that if there is no stupid question, you remember that. If you really tak faham, you have to ask. You have to ask. You have to ask your lecturer. Dulu selalu ke office tanya lecturer, because if I don't understand, if I study 1 book, 2 book, 3 book, I tak understand, you have to find your lecturer. Okay? Tanya lecturer anda, jangan buang masa. Bila anda buang masa sesuatu yang anda tidak akan faham, no, you have to ask. You have to ask your lecturer, kejar lecturer tersebut, merayu lecturer tersebut. Because the lecturer is, I think you will meet the lecturer within 1 year to 2 years only. Janganlah risau. 1 year to 2 year. After 2 year nanti, you tak jumpa dah. So, jangan malu untuk merayu. And lecture tu dibayar gaji untuk bagi kamu pengetahuan. Tu kamu kena ingat. Minta dalam pengetahuan tersebut. Okay? Okay, that's all. So, I nak bagi tahu belajar tu susah, but kena ada cara dia. Okay, next question. Bagaimana tuan menguruskan masa? Okay, this one. This one a very popular question. Ni memang bagi soalan pelajar yang banyak bagi alasan lah. Masa tidak mencukupi. Jika anda tidak mencari masa, memang tidak cukup. Saya bagi contoh lah, seorang CEO, dia tidak cukup masa untuk peduli kecuali perniagaan dia. Bila orang minta tolong luangkan masa, dia bagi alasan sibuk 24 jam. But, pada suatu hari, dia jatuh sakit. Bila dia sakit, bagaimana dia boleh ada masa untuk makan ubat? Sedangkan dia bagi tahu diri dia tidak ada masa 24 jam. Maka kita boleh lihat di sini, keutamaan anda mengisi masa tersebut. What is your commitment? There are 2 type of person in this time. Okay, there are 2 type of person. The first person, saya akan buat kerja itu kalau saya ada masa. The first person. The second person, saya akan luangkan masa saya untuk buat kerja itu. You see the 2 type of person? The first person, I will do that thing if I got time. The second person, I will make time to do that thing. You see, apa yang membezakan 2 orang ni adalah what is your committed to it. Okay, so masa anda berada di, terutama masa MCO ni, masa di Matrix Labuan, you have to arrange your time. Saya tak suruh you belajar 24 jam. One day, you have at least to study 3 hours. 2 to 3 hours. Consistently. Not more than 3 hours. Until you stress. 3 hours is enough, but every day must 3 hours. Yeah? Every day is must 3 hours. Because some people adalah suka menangguhkan kerja. They like to do it last minute. So, you sediakan checklist, narai semak. Mungkin hari ini saya kena belajar matrix dan bidang matematik. Esok kimia organik. Setiap hari belajar 1 hingga 3 jam. I think 3 jam is cukup. Di sini yang penting adalah konsistensi. Okay? Tak semestinya 1 hari orang tu belajar 6 jam terus dapat 4 point. Okay? Sebelajar, how saya dapat 4 flat is, rahsia adalah konsistensi. Every day, at least you have to study 3 hours. Not more than that. If you more than that, you tambah stres pada diri anda. 3 hours is enough. Okay? Okay. The next question. Apakah memotivasikan? I think the first I have one. Yeah. Apakah memotivasikan? I think I have to answer the second question first. Okay. Actually ada satu yang saya kena jawab, teknik belajar yang saya amalkan, okay? Saya kena jawab satu.
Okay, saya akan kongsilah beberapa teknik untuk anda belajar. Okay. First sekali, saya rasa saya kena ambil skop kimia lah ya. Untuk kimia, you kena belajar banyak buku. Bukan cari nota yang pendek, tetapi cari nota yang you senang faham. Even the nota is very long, tetapi jika nota itu senang faham, dia lebih sesuai. Ringkaskan kepada nota sendiri. Pada masa cikgu, pada masa saya tidak menggunakan nota berdasarkan matrikulasi saja. Saya akan ambil nota daripada Form 6 because the Form 6 dan nota matrik itu hampir sama dan cikgu saya akan start untuk buat perbandingan. Dapatkan lebih banyak sources. Don't use only one book. Saya rasa dalam library itu banyak buku disediakan. Because saiz buku tersebut tidak penting, tetapi bagaimana kamu menggunakannya adalah lebih penting. It's very easy to know how you understand what you learn. Try to teach other person what you learn. If he understand, or if he or she understand what you teach, maksudnya you memang telah kuasai tajuk tersebut. Example, saya belajar kimia organik. Saya ajar Mr. Byron kimia organik yang apa yang saya belajar 3 jam tadi. Jika Mr. Byron tidak faham apa yang saya ajar, maksudnya di sini, maksudnya saya tidak menguasai pun. Okay? So saya kena baca balik sehingga saya dapat mengajar dia, sehingga dia faham. Okay. One more thing, tips di sini adalah, saya dulu belajar kimia, saya akan print out kurikulum. Saya tidak tahu kalau ada kurikulum lagi di matrikulasi Labuan, masih ada kurikulum. Kurikulum tersebut anda perlu guna semasa belajar kimia because dalam kurikulum tersebut dia ada soalan-soalan yang anda perlu jawab. Okay, cuba dapatkan dengan Mr. Byron kurikulum pendidikan kimia tersebut. C. Apakah soalan? Contohnya soalan pertama, pelajar dapat menguasai chain reaction. Maksudnya, masa study pelajar pada hari itu, pastikan anda menjawab soalan tersebut. Okay. Second ni mungkin ada yang tidak suka cara ni. Second adalah, saya suka letak nota-nota untuk tajuk yang susah dihafal, letak di dinding, lekat di dinding. Di sebelah katil, di dinding. Cuba buat macam gitu. Yang susah sahaja, okay? Jangan semua you masuk dalam kertas tu, lepas tu lekat. Nanti jadi apa? Jampi-jampi pula, kertas jampi pula di atas lekat dinding. Yang susah saja. Mana yang you rasa susah nak masuk di kepala you letak di atas dalam atas kertas A4, tulis nota tu, lekat di dinding. That's very important. Because if you see it twice, first, second, third, fourth, you akan dapat menghafal dia. Sebab itulah kajian menunjukkan if you repeat something sebanyak 15 kali, you akan dapat menghafalkan. You dapat hafal. Okay? Maksudnya kajian menunjukkan 15 kali tapi kajian tersebut tidak sesuai dengan saya. Saya kena 25 kali baru saya akan hafal, dapat hafal. Saya more than 15 kali. Okay? One more thing adalah yang paling penting di sini. Ni kalau jawab soalan kan, jawab soalan ni main bantai saya bagi jawapan anda, jawab essay tersebut main bantai saya bagi jawapan. You have to think like this ya. Siapakah yang memberi kamu markah di sini? Siapa yang memberi kamu grade A dalam kamu punya matrikulasi, peperiksaan matrikulasi? You kena fikir, adakah kamu yang memberi grade A matrikulasi? Bukan. Yang bagi kamu grade A adalah examiner ataupun pemeriksa soalan. So, you have to think like the pemeriksa punya otak. Means that apabila kamu menjawab soalan essay, pastikan soalan essay tersebut adalah sesuai dengan pemeriksaan. Skema pemakan peperiksaan. So, how do you adalah saja mengkaji belum ini dan bagi ada orang bagi jawapan esei surat. Lepas tu dapat berapa markah siap? 4 markah. Encik Byron bagi jawapan esei tu soalan sama dah tanya satu muka surat saja. Dia dapat
berapa markah? 10 markah. How come I dapat 4 markah saya sedangkan saya 2 muka surat? How come Mr. Biden dapat 10 pada satu genius clear? Kita bimbing. One more thing. Okay, now we go to the what is memotivasikan. Okay, of course saya suka yang cabaran. Dengan kata lain, I must love what I do. I must love what you are is not important. What you do is more important. This is who you are. Nobody will remember that. People only remember what you do. So, bagaimanapun, you kena melakukan sesuatu yang berdasarkan action. Jangan justifikasikan bahwa Anda bijak sebab gara-gara background Anda. No. Kena lepaskan agar kita dapat membina semula dan membuat sesuatu yang lebih baik. We have to always be thankful di mana kita berada. You sekarang berada di matrikulasi Labuan. You sekarang berada di matrikulasi. A lot of people nak masuk matrikulasi and you are the lucky one. And still you don't appreciate it. So you cannot fikir, you cannot mindset you. Okay? That's why I say, go big or go home. Okay? So, this is my last part lah ya. Okay, this is my last part. What is my nasihat kepada pelajar-pelajar KML? Don't be too perfectionist. Tak payah terlalu perfect. Sebagai contoh, you jawab soalan esay 5 markah. You ubah sebab you nak perfect. You tak puas hati, you ubah lagi. Sehingga you buang banyak soalan untuk soalan tersebut sehingga you abaikan soalan-soalan lain. This is what happen bila pelajar tidak cukup masa jawab soalan because they want to become perfectionist. Don't become too perfectionist. Okay? Try to balance dengan semua soalan tersebut. Okay? Jangan asyik ubah soalan sama sedangkan soalan lain tengah menunggu. Bila you masuk soalan lain, time's up. Okay? Go for it. Okay? Fokus and pastikan jawab semua soalan yang diberikan dalam tempoh masa yang diberikan. Okay, one more thing. Pelajar matrix ni, manalah pelajar matrix lah, pelajar universiti, dia like tertangguhkan kerja. Because, macam mana nak cakap ya? Student ni, they think, tunggu due date, bila masa due date baru orang semangat nak buat. Okay, orang semangat. Because they think due date tu boleh push orang buat kerja. This is what happened. No, last minute person ni tidak berapa bagus sebab kenapa? Bila you buat last minute, you tidak ada masa untuk semak imbang you punya tugasan. Maksudnya you buat sekarang buat, you terus hantar. If you just hantar macam tu, what do you expect you can get the grade A kalau macam gitu saja? Right? So, you cuba pecahkan tugasan tersebut dalam bentuk komponen-komponen kecil. Piece and buat piece by piece. Okay? Do it piece by piece. Jangan kumpulkan semua tugasan tersebut sehingga last minute. Don't become a last minute person. Of course, most all of us will become a last minute. Tapi jangan jadikan dia sebagai attitude. Okay? Okay, one more thing. A person can fly very high. No. I mean, how can you fly very high if only you have one wing? Pernah dengar tak tu? How can you fly high if you have one wing? Maksudnya, if you want to berjaya, kalau anda nak berjaya, you need a support not only from your parents, from your teachers, and from your kawan. Okay? Especially your friend lah. Try to berkawan dengan mereka yang betul-betul nak berjaya because it will burst to motivate you. Sebab itulah kalau kita nampak kan, kalau yang pandai saja. Kalau yang tak berapa pandai saja. It's not really nice. Try to mix around and see and learn how they learn. Okay, macam saya dulu, saya tak berapa pandai juga tapi sebab mix with a very students yang very
to say, student yang sangat bijak. I know how they learn and I adapt about it. You have to learn from them. Kita ni sebenarnya, how to say, semua di sini actually can get 4 flat. You all can get 4 flat. But you tak tahu teknik dia. Itu saja. You tak jumpa teknik yang sesuai dengan you. You nampak orang menghafal, you menghafal. You nampak orang buat petaminda, you buat petaminda. But actually not all the people yang sesuai dengan you. For me, I suka belajar secara bersendiri. Some people like a study group. Like me, I don't like to study group. I lebih suka belajar sendiri. Find your own path. Okay? One more thing is, jangan takut kesalahan atau kegagalan. It's a proses belajar. We berada di universiti bukan saja untuk mencari ilmu. Ilmu ni kita boleh Google saja, Pak. Tapi proses dan pengalaman itu yang mendewasakan kita. Tak pandai, belajarlah bagaimana cari-cari yang sesuai. We study because we want to improve our attitude. Jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Okay? Bandingkan diri anda dengan sebelum ni. Am I better than previously? Am I good? Okay? Jangan bandingkan dengan orang lain. Orang lain cara dia berbeza. Orang ni cara dia berbeza. Because setiap orang mempunyai matlamat yang berbeza dalam kehidupan. Okay? One more thing, saya rasa yang paling penting adalah setiap kali sebelum peperiksaan, you have to have a divine help. Berdoa. Okay? Kita berdoa bukan untuk mengharapkan satu penyelesaian. Kita berdoa untuk mencari ketenangan. Okay? Don't make your job as a God. Okay? Balance everything. Okay? So, nasihat saya adalah relax, don't stress yourself. Be yourself and teach and love what you ever teach. Okay? If other people can do it, why you cannot do it? Me and Mr. Byron have the same process whatever you learn. We have the same thing. We tak lagi teruk kami tidak ada telefon, kami tidak ada Netflix, tak ada apa, kami hanya ada buku saja. Dan satu laptop kena share dengan 20 orang untuk tengok movie. You imagine one laptop, 10 person to watch one laptop only. You are very lucky, but appreciate it. Okay? So I think that's all from me. Yeah, that's all from me. Thank you so much. If you have any question, that's all. Tepat jam 9. Okay, Mr. Byron, I pass to you. Okay, thank you so much, Mr. Rachel. So, student-student boleh tengok di ruangan komen. Di sana saya ada listkan sampai, I think yang saya dapat tangkap daripada apa yang Mr. Rachel share tadi, sekurang-kurangnya 24 tips lah. Sekurang-kurangnya 24 tips-tips ataupun rahsia kejayaan seorang ikon. Okay? Kalau ada apa-apa soalan, boleh mungkin tanya Mr. Rachel sekarang. Boleh turn on your microphone. You can ask the question directly. Or if you're a little bit shy, you can type your questions in the comment section. Or even if you're even more shy than that, you can PM me your question. Okay, mungkin ada yang soalan ni kan. So, sementara menunggu soalan tu, I just want to recap a few things yang Mr. Rachel yang dia sudah share. Apa yang menarik minat perhatian saya jugalah. So I really like the part when he said about you have to fly with both wings. That is true. The first wing is yourself, okay, and the other wing is gonna be is gonna be your parents, your friends, and teachers lah. And whatever Mr. Rachel share dulu yang tadi tu, itu pun it's applicable with what I had went through before, and I was really thankful that saya berkawan dengan Mr. Rachel and the gang. Padahal dulu saya bukan geng daripada SMK Sekolah Menengah St. Patrick Tawau. Tapi saya berkawan dengan orang-orang dari Sekolah Menengah St. Patrick Tawau. Dan masa tu saya telah menjumpai my second wing yang membantu saya juga dalam pembelajaran masa di Matric. So itu satu tips yang bagus. So okay, dalam soalan comment section ni Mr. Rachel ada seorang yang tanyalah. Roger Mark, he is asking you how to find your passion. That's a very good question because anak-anak muda sekarang ni kelemahan dia tidak tahu apakah dia punya passion. So maybe ada tips daripada Mr. Rachel on that. How to find your passion? Well, what do you love to teach? What do you love to do? That's your passion. Sometimes to find a passion, it's not a very short time to find it. Okay, it's a process. Okay, so tak boleh bagi tahu dengan kamu, okay, your passion right now is medic, your passion right now is teaching, your passion is right now. No, you have to find by yourself. What do you really love? You tanya diri you.
If you really love to do that, that's your passion. Okay, no worry. If you there's no passion of apa belajar tu bukan satu passion yang semua orang nak belajar. Don't confuse benda tu. The passion is what do you really love to do. When you really love to do, you excel about it. I think me and Mr. Byron, both of us love, our passion is to teach. That's what we are true. So what do you really love what to do? Ask yourself. Okay? Don't burden yourself. Try to find the passion by your own. It's a process. Sometimes the passion yang you jumpa tu is not really your passion, but it's the process. Sometimes you have to turn the wrong side so that you can see the correct side yang is on the other side. Okay? No worry. Yeah, I like that one yang you shared just on Mr. Rachel, because sometimes to find your passion, it's not a short process. Maybe coming to metric is not your passion, but then again, maybe this is the turning point for your life lah. So in the future, maybe this is like what Mr. Rachel said tadi lah, yang maybe this is your wrong turn. Tapi because of this wrong turning lah yang akan membuat kamu faham di mana you lebih berminat. Itu yang dia maksudkan tu lah kan. Sometimes the wrong trend will bring you to the right destination. Yeah, and then mungkin pemandangan dia lebih cantik, mungkin pemandangan dia lagi unpredictable kan. So you have to enjoy the whole process lah. In whatever you do, you have to be walaupun tidak begitu passionate dalam metric. Maybe I can share a little bit about what I felt before about metric. Saya tidak mau datang di metric pun, tapi bila saya dah datang di metric, I focus on the positive things. And then one of those things yang saya rasa sangat-sangat positif adalah bila saya berkawan dengan Mr. Rachel dan kawan-kawan dia tu lah. So itu adalah benda-benda yang kita kena fokus. Mr. Itu banyak betul pengalaman. Itu rahsia kita. Okay, ada satu soalan lagi, Mr. Rachel. Okay. Yes. Tiong, he is asking a situation. So you finish undergraduate to continue for higher education. So for example, master and PhD, or jump into working society first. So instead to gain more first-hand experience rather than textbook knowledge. Oh, ini bukan soalan, ini situation. Tapi maybe we can try to make it into a question. Sebab ini pun ada yang pernah tanya juga dulu. Do you think it's better for the students to go right away for higher degree rather than go for workforce? Which one do you think is better after university? I give one example lah here, right? Semasa kita belajar berbasikal, if you are in if you belajar dalam university, dia akan tunjuk satu gambar basikal. This is how you ride a bicycle. Dia akan bagi you nota, you kena salin nota prosedur cara-cara nak naik basikal tersebut. After that, you have to take exam cara nak naik basikal tersebut. First step kena naik atas kerusi, second step kena buat tu. Then the second one is that eventually you tidak akan belajar tahu menggunakan basikal tersebut, because everything is very theory. So if you really want to naik basikal tersebut, you have to learn in outside of the classroom. So of course saya galakkan, after you finish your degree, you at least must go to the industry area to learn some experience. You belajar tentang kejuruteraan elektrik, you belajar tentang telecommunication. Everything is very theory and it's very short. So try to get an industry-based experience. After you get an industry-based experience, cantikkan resume you. Bila you cantikkan resume you, mohon beasiswa untuk sambung master. Because even if you skip from degree terus ke master without experience base, you akan hilang satu peluang to enjoy life. As I said, it's a process. You have a process of learning. Jangan skip. Saya tak galakkan skip. Mungkin orang lain tak katakan tak apa, terus sambung ke master. Bagi saya, don't skip. Saya dengan Mr. Byron pun, habis kami degree, kami akan belajar mengajar dulu. Kami pula ambil beberapa tahun baru ambil master. Nothing change, right? We still enjoy in our work. So try to think wisely. Apa-apa pun try to get into the industry area. Belajar dulu how the management style, how to do admin, how to do in engine practical way. After that, dah bosan masuk industri, mohon beasiswa.
Because at least you mohon beasiswa, at least you ada tips di sini. Bila you kena interview, you have double sokongan. The first support, you have degree. The second support, you have industry. Much more stronger than other candidate. That's my Yeah. tips for you. I think Okay? that's a very good point as That's all. well. Okay, it's a very good point for all of us in here. It's a process. The whole thing that you are having now, your Okay, pass life, to Mr. Byron. yes, your life, and I think it's a very good point. Okay, it's a very good point when Mr. Rachel said it's a process. Okay, dia sudah emphasize dua tiga kali. Whatever we are doing now, it's a process lah. So I think it same goes to soalan Shannon. Dia tanya juga how to choose the right choice when you're being too indecisive. So maybe ini ada the speed bump lah in the process. So do you have any tips for this kind of situation, Mr. Rachel? Macam mana kita nak pilih university? Itu dia bagi contoh tu lah. University dan kursus lah kan kalau macam tu. Macam mana? Kalau saya dulu mungkin Yeah. I decided after I entered metric lah. Maybe Mr. Rachel sudah lagi awal lagi. So I don't know. Maybe you have any other tips you want to share with the students? Ada about university kursus ya. Yeah. Yeah. Kalau dia Whatever being you too indecisive choose your lah. kursus university. How to choose the best, you can choose any university also can. Actually, kita tidak boleh diskriminasikan university because eventually selepas you keluar daripada university, the attitude is most important. Okay, some of you maybe keluar daripada university nombor 1, some of you maybe keluar daripada university yang bukan research university. But when you go into interview, you akan dapat di-treat dengan same level. What most important adalah interviewer tersebut ingin melihat adakah anda mempunyai the attitude that they want. Because they know that you learn the same thing from each university. Example, you want to become a lawyer. Maybe some of them say, okay, medicine, they say UM is number 1. They say engineer is UTM is number 1. Or whatever, maybe they say law UIA, International Islamic University is number 1. Biology marine, UMS is number 1. Actually, it's very subjective. Whatever university you enter, is your attitude to go out. If you know, jika anda tahu membawa diri anda dengan degree tersebut, tak kisah daripada mana-mana universiti, you letaklah mana-mana pun syarikat, mereka okey saja dengan kamu. Sebab tu, one more thing adalah untuk pelajar-pelajar matrikulasi, try to open yourself. I'm not saying that you need to choose, of course, if you think you want to choose UMS, it's good for you because maybe some of you memudahkan perjalanan. But if you ada pilihan lagi, try to go to more far university like UNIMAS, UKM, any university, try to challenge yourself, okay? Every university ada, every university ada keunikan dia sendiri and find it, okay? No worries. Kehidupan di universiti sangat-sangat best. Sangat-sangat best. Kalau kamu tak dapat masuk universiti, tidak mengalami pengalaman di universiti, memang satu peluang yang anda rasa tidak membazir lah. Rasa Mr. Byron pun lagilah best brother di Nottingham. It's very nice. Anda kena mengalami pengalaman di universiti tersebut. Dia berbeza dengan di matrikulasi. Okay. Thank you. Okay, so apa yang saya boleh simpulkan dari sana for Shannon and the rest of the thing, it's not about the university lah kan, Mr. Rachel. It's all about your attitude. So macam tadilah kesimpulan, macam peribahasa Melayu tadi tu. We applied for Mr. Rachel punya situation, we can apply it to ourselves as well. So contohlah kalau you punya attitude itu adalah kelas yang terendah sekali di dunia, kau pergilah universiti yang paling baik sekali di dunia sekalipun, it's not gonna work. It's always gonna be about your attitude. So if you have the best attitude, kau pergilah universiti yang ranking rendah sekalipun, it will be a good experience. So maybe lah ada certain things yang technical stuff yang agak kurang dari sana tu. Tapi it's not all about what type of university. And I believe that the universities in Malaysia are good enough, and it's just up to you to enjoy the process. And macam yang tip Mr. Rachel share tadi, it's about your teacher kan. Tadi ada satu tip nombor di awal-awal tadi tu. Dia share something about you have to find. Yang tip nombor 2 tadi tu, you have to find someone as your inspiration lah. Itu yang saya ada jot down juga. So I think
sama juga with your second wing kan yang tadi tu, bila you dah jumpa orang yang you can talk about your life with, you can share ideas, you can gain inspiration, you go see the counselor, you go and talk to your lecturer, and that is part of the process, and eventually you will be able to make up your mind. Itulah, so macam saya juga, walaupun saya mengajar kimia di Matric Labuan, tapi I'm always ready to help you out. Mr. Rachel pun boleh help you out juga. So kalau mungkin nanti dia akan tinggalkan dia punya contact detail for all of us, I can share it with all of you. You can ask him because I know 1 hour is not enough for you to get all of the good stuff from all these iconic people. We need maybe 2 or 3 days of sharing, perhaps. Then we can get to know into more detail lah. Tapi itulah, it's a process. Ada apa-apa lagi soalan yang mau ditanya, boleh di ruangan komen. Kita ada dalam 3 ke 4 minit lagi before we gonna end the session. I think it's a very good session. We have a lots of tip I have list down over here. Ada yang tanya Mr. Rachel, dia bagi tahu bila pula Mr. Rachel rasa you betul-betul faham you want to become a teacher. Dia ada yang ada message. Itu soalan dia. They want to know lah because it's interesting juga kan, kadang-kadang orang yang cemerlang ni dia tendency dia mau jadi doktor, mau jadi engineer, mau jadi dentist and so on. Memang jarang sekali lah untuk ke arah pendidikan tu lah. So dia tanya bila terfikir atau terdetik untuk menjadi seorang guru. Yeah, bila terfikir lalu ke bilik saya juga belajar kimia. Whenever I teach him, whenever I teach him, only Mr. Byron lah, a lot of student lah. Because at that time saya mempunyai kelebihan daripada segi kimia. So people will come to my room and study. So I akan mengajar. The reason I jadi very fast to take up sebab saya akan mengajar orang yang sama, topik yang sama dan mengulang benda yang sama. Contohnya saya mengajar Mr. Byron kimia organik muka surat A. Lepas tu ada kawan daripada Big sebelah datang lagi minta ajar kimia organik. Saya pun ajar repeat lagi kali kedua. Lepas tu orang ketiga lagi datang daripada bilik lain, datang jumpa dengan saya minta ajar benda yang sama. I will repeat 3 until 5 times. Bila saya repeat, what happen is I jadi hafal. Bila I hafal, I dapat memahami dia. This is what I want to share with other students there. From there, when you teach someone, you actually belajar. You are not teaching, you are learning. Okay, you have the most important that. So during that time, saya telah mencuba satu passion yang, I really love to teach because whenever I teach someone, the person understand, I'm very happy. Because I successfully make them understand what I'm going to teach. Tak kisahlah betapa susahnya calculus tu, integration, differentiation dalam matematik tu. How hard it is. Saya pun kagum dengan diri saya boleh mengajar sampai diorang boleh faham. Saya pun kagum dengan itu. That's why I rasa, that time I memang think I don't want to become an engineer. Even I don't want to become walaupun kawan-kawan saya semua memohon Petronas, Shell, saya tak mohon langsung. That's what for me, I want to teach. It's really my choice. Saya akan terus mengajar. So I think for most of you tak semua akan ingin mengajar. Saya rasa most of you maybe want to become a doctor. Yeah, if you really want to become a doctor, go for it, right? Some people want a doctor when they want to become a doctor. Yeah, fine. Tapi bila ada titik untuk pindahkan come what is I say okay. Okay, I think it's a very good point from Mr. Rachel. Yeah. So kita sudah berada di penghujung kita punya sharing pada malam hari ini. So thank you very much, Mr. Rachel, for willing to be with us tonight.
any questions, especially you, I'm not going to say that matriculation. If you tentang isi kandungan matriculation, you can just simply ask Mr. You can simply find me and me. Okay, that's all for me. All the best for your exam. Hopefully, some of you become best student like me also. Dapat duit tau, best student. Dapat duit, dapat beasiswa dan ada double beasiswa. Beasiswa untuk degree, beasiswa untuk PhD. Okay, that's what you really need to do. Okay, love what you do. Okay, that's all from me. I pass to Mr. Byron. Okay, thank you so much, Mr. Rachel. Thank you so much for all the sharing. I think we have come to the end of the session. Like I said, 1 jam ini sepatutnya tidak cukup lah untuk kita untuk menadah semua ilmu yang Mr. Rachel tu boleh bagi kan. Tapi mungkin in the future kita akan share lagi, kita akan panggil lagi, kita akan jemput lagi Mr. Rachel untuk sharing. I just wanna say thank you so much, Mr. Rachel. Bagi yang lain, kalau Ya, nanti sesi yang ketiga nanti anjakan aspirasi kita akan sama-sama lagi, ada beberapa panel lagi lah. So stay tuned with anjakan aspirasi punya iklan. Panel yang seterusnya adalah 2 orang alumni KML juga dan seorang itu sedang melanjutkan pelajaran di USM, yang seorang lagi sudah habis di USM. So itu pun agak menarik juga. Ada 2 orang panel lagi yang saya akan jemput for talk with you guys. So orang-orang macam Mr. Rachel dan all these iconic people. So thank you so much, Mr. Rachel. That's all for this time. And next time kita akan jumpa lagi lah. Okay, thank you. That's all for tonight. Okay, thank you so much. Okay, see you.